Underbone Pantura final. Here in ano lang Samal. Managanda Dos Monton, Birok. Dominic Duran, Tote Kuiko. Sama ng uban dia. 8 laps na, 8 laps. Walo. Wah, grabe Birok oh, grabe oh. Wara! Wow, grabe Birok pa eh. Grabe Birok pa eh. Birok, Marino, Dog! Dominic Duran! Wow! Ay! Agay! Agay ka, Dominic! Agay ka! Grabe! Hala! Hoy! Piyasahan nyo daloy! Wow! Binukon more! Dos Monton! Kontek kay ko! Harap pa rin, sayang tayo next week. Grabe! Grabe! Oy! Takbaganay, Team Damsol. Ang Team Damsol. Inside! Oy! Miracle Bird! Pesos! Dos Monton! Oy! Tora! Woo! Grabe! Hari na supply ganito halaw! Hari na supply gan! Salida sa laban! Third yapon! Kontek kay ko! Ikaw pat! Ivan Marino! Ayan na! Agay na palo ka kontek! Sayang! Hoy! Bilog! Kapit! Ayan na! Grabe kagahay, Mike. Soko, Dominic Duran. Inside. Outside Dos Monton. Double. Ay! Woo! Grabe! What a nice move, Dos Monton! Butong di kanta sa kahoy niya. Ayaw dito magpalakpak. Butong mo palakpak mo. Tagat yun mo. Grabe Dos Monton, bay. Kaya pa. Sokol, Dominic Duran. Mahalag nga bagnos. Hoy, hawa. Okay, isa. Hoy! Ay, kahiyang ulo mo na eh. Ay, magkuyog po sa kapirlap ko eh. Wala na ba? Ay! Malapit! Dili ka malagan. Like, ang pantas na bilig. Tamo del Sor versus Tamo del Sor. Testin ako na. Ang ikadua, Jimin. Oy! Woo! Allah! Grabe ka dikit! Grabe nagkabuang na spiro ko. Agay! Oh. Lapir! Dumpling! Sokol na binig! Inside.
pamati ng motor ni Dodge. Ay, white flag na, white flag na. White flag na. Nanay pamati ang motor ni Dodge. Lingaw-lingaw na Dodge Monton. Double Dilsor versus Double Dilsor. Ay, nabangga. Nabangga pa si Dodge. Gahe, ginangkahuyan niya oh. Waiting for champion. Pirok on board. Underbone open. Oh! Lapir, lapir! Ay, bulog lang Checkered isa. flag, checkered flag. Champion, Pirok. Ikan, Dodge Monton. Checkered, checkered. Anong nangyari? Dodge Monton. Ayan na.